राधा ठीक कही लक्ष्मी कहा कपाल पोड़ा कहा कपाल भल खाली से कालिया ही जाने। देखुच तो मो राधा को कहल ता मुह देखी कही कण के भी भाभी पारिबो ता कपाल भी एते दशा थिला। केते बड़ घर देखी बाहा देइथिली भाभी झीटा मोर जेमिति सठनार शाशु घरे जाई चुक राइज करिब शाशु शशुरक सेवा करिब शाशु थाऊ बो राक्षस वालिया डाको तारो तारो पुरे नाक लगे सालुन हेले मो टंका काई टंका कि टंका बो पिले आखी बुझी बुझी दूध पिउती बाले बा म्याऊ म्याऊ काय बो ममुंडरा बाले बा भलो दशा अछि जदी तो ससुर जो टंका देई ताकू का ससुर हेले से तो मते किछि टंका देई नाहंती देई मत भंडाइबू बुलबुल को पाचिला कदली देखौचु नहीं मो भी कदली खाइबी बो कदली गाई तो बापा को जा पचारी बाले बा तू मते विश्वास करबो सत कहूची टंका कथा किछि जानिनी आला निज पुओटा कोन अविश्वास करछु राजू बापा को पचारनु मला से कोन मरद जे मु तंग पचारिबी से परा माइपु को देखला सत्त संदिरा पछिबा लोक हया माइसिया मुह लुचैछ कोन टंका काही को साहस तने बहु पानी मो घरे पुरैछ मु तो सेत बेले कहउतली हेले तमे कहलो डिमांड नाही कोन कहला मु को घर छिया मु पुलिस छारे नाच मास्टर को टंका मागी थाती आला तू काई मागिया को जाई थंतु बा तम बहु सरचपड़ को मर्यादा अछि एते बड़ घर जतबे बंधु बांधीची नगद 15-20 हजार टका गणी दवा कथा ना ये ठीक देइची तू काले नै दिउ बोली लुचई ता जिया को देइची अच्छा से नील ठार पुरी एड्डे साहस आइला टुकुसी एक्स्ट्रा गुण टंका को लुचई के रखतु बाप से टंका बापा मते किछि टंका देई नहंती बो देईनी आ का टंका तो पट्टी जाई दिने गुंडा गिरिया को पठाई देची हेले आपण तो टंका कथा किछि कहि नथिले हइलो अलक्षणी पोरा मुही जवाब दउछु कोन कहलु मु पुनी तो बापा को कहि थांती काहे की से कोन जानिनी हौ हेला जदी न कहती ताले एबे कहूची जा जदी नगद 15,000 टका आनिबो ताले मो दुआर मारिबु नले सेठी रहिबु जा बाहर मो घरो बहु चप मत आखी देखौछु आपण मो कथा टिके बुझिया चेष्टा करत बो मत दया करत पड़ी जाऊ से दया जाऊ ना तो देखबु मो कथा टिके सुनत बो का सुनबी त कथा मते घर तोड़ी दियंतुनी बो आपण को गोड़ धरुची आपण को गोड़ धरुची का सुन मो गोड़ को धरुची धर उठ 15,000 टका आनिबो से घर पसिबु नहले को कत चले पसिबु जा बाहर कोविड कलसु से दिनु राधा मोर पैसा टे करी संची चली दिने काले 15,000 टका हम से शाशु घर को जीव थाओ बापा थाओ कौन बा करी खाली मनटा को हालुका कर कहली एबे तमे कुह लक्ष्मी को मनीष कपाल रे कौन लिखाई किए जानी
ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। କଣ ଠିକ ହେଇଯିବ? କେବେ ଠିକ ହେଇଯିବ? କୁମାର ଉପରେ ମୋର ଜମା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଟଙ୍କା ପଇସା, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସବୁ ସେ ପାଣିରେ ପକେଇଦବ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣ କାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? କେମିତି ଭାବିବିନି? ସାରା ଜୀବନ ଖଟି ଖଟି ବୁଢା ହେଲାଣି। ଭାବିଥିଲେ ଏସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇ ବାକି ଜୀବନଟା ଟିକେ ଆରାମରେ କଟେଇଦେବି। ହେଲେ ଏବେ ଭାବୁଛି ତା ଭଳି କୁଳାଙ୍ଗାର ହାତରେ ସବୁ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା କୌଣସି ମନ୍ଦିର ବା ଅନାଥାଶ୍ରମକୁ ଦାନ କରିଦେବା ଭଲ। କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା ଟୁଣ୍ଡରେ ଧରି ପକେଇଲେ ଆଜ୍ଞା। କୁମାର ସିନା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ବୋଲି ଆପଣ କଥା କହିଦେଲେ। ଆজ ଯଦି ମା ଥାନ୍ତେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, 6ଟା ନୁହଁ କି 9ଟା ନୁହଁ, ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅଟିଏ। ହେଲେ କଣ ହେଲା? ମୁଁ ତ ପୁଣି ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ। ଆପଣଙ୍କ ବେଳ ଅଲଗା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଳ ଅଲଗା। ତା ଛଡ଼ା ଇଏ ଦୋଷ ତାଙ୍କ ଦୋଷ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହଉ ତାଙ୍କ ବୟସ ଦୋଷ। ଆଉ ସେ ନାଚ ବାଲି ନାଚରେ କି କିମିଆ ଅଛି କେଜାଣି। ତେବେ ଆମେ ସବୁ ଥାଉ ଥାଉ ସେ ଯେ ସେମିତି ଗୋଟା କିଛି ଭୁଲ କରି ବସିବେ ସେ କଥା ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି କହନ୍ତେ ଆପଣ ଯା କଥା ଯାଆନ୍ତା ନାହିଁ, ସବୁ ମୁଁ ଠିକ କରିଦିଅନ୍ତି। କଣ ଠିକ କରିଦିଅନ୍ତ? ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି, ମୋର ରୀତା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଭାଣିଜୀ ଅଛି, ଭାରି ଭଲ ଝିଅଟିଏ। ଦିଲ୍ଲୀରେ MA ପାସ୍ କରି ଏବେ ତା ଭାଇ ହରେଶ ପାଖରେ ଅଛି। ହରେଶ ବି ଆମେରିକା ଫେରନ୍ତା। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ରାଜି ହଅନ୍ତେ, ମାନେ କୁମାର ବାବୁଙ୍କୁ ହାତକୁ 2 ହାତ କରିଦେଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ମାମୁଁ ହେଇ କୁମାର ଭଳି ଗୋଟେ ଅପଦାର୍ଥ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜର ଭାଣିଜୀକୁ ବାହା ଦେବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ? ଯିଏ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇନି ସେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଝିଅର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ? ସେ କଥା ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କଣ କହୁଛ ତମେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି, ମାନେ ରୀତା ଯଦି ହରେଶ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ଏଠି ରହେ, ମାନେ ସିଏ ଯେମିତିକା ଝିଅ, କୁମାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳାମିଶା କଲେ ସେ ଆପେ ଆପେ ଠିକ ହେଇଯିବେନି। ତା ଛଡା ରୀତା ଯେତେବେଳେ ପାଠଶାଠ ପଢିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଅଫିସ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତା। ଖାଲି ଅଫିସ କାମରେ ତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଚଳିବନି ଚରଣ। କୁମାର କେମିତି ପ୍ରକୃତିର ପିଲା ସେ କଥା ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣ। ସେଥିରେ ସେ ରୀତା ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ନ ଖାଇ ମୁଁ ବଢି ଆସିଛି। ଆଉ ପିଲାଦିନୁ କୁମାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟା ସେମିତି ସ୍ନେହ ମମତା ଅଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଆସିକି ଦେଲି। ଯଦି ଆପଣ ରାଜି, ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବ ମୁଁ ଫେରେଇ ନଉଛି ଆଉ। ନା ନା, ମୁଁ ଅରାଜି ନୁହେଁ। ତେବେ ହଉ, ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯାହା ଉଚିତ ମାନେ କରୁଛ କର, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି କିଛି ଅଶାନ୍ତି ହୁଏ ମତେ ଦୋଷ ଦବନି। ଦୋଷ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ? କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ପକ୍କା, ତାହେଲେ ଖବରଟା ରୀତାକୁ ଜଣେଇ ଦିଏ। ହାय ଅଙ୍କଲ। ହ୍ୟାଲୋ ଅଙ୍କଲ। ଆରେ ଆସିଗଲ, ଆସ ଆସ। ରୀତା, ଇଏ ହେଲା ମାଲିକ ଦେବପ୍ରସାଦ ବାବୁ। ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ କଣ? ପାଦ ଛୁଁ ପାଦ ଛୁଁ। ହେଲା ମା ହେଲା। ଆସୁ ଆସୁ ଗାଡ଼ିଟା ପଇସା କରିଦେଲୁ। This is style, Mama. American style. Hello, Uncle. This is Horace Cobra America Wala. आपन मते हरी बोली डाकी पारंती. ହାରି ତା ପୁରା ନାଁଟା ହରେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଡାକ ନା ହରି। Oh no, sorry. Son of a gun. My name is Harry. Harry. ହେଲା ହେଲା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା କଥା କଣ କି, ସେ ପିଲା ବେଳୁ ଆମେରିକା ରହିଯାଇଛି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଠିକା ବାଲା ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଯେମିତି ଫେରି ବାଲା, ଚୁଡ଼ି ବାଲା, ଦାରୁ ବାଲା, ଦାସକାଠିଆ ବାଲା, ପାଲା ବାଲା, ମାନେ ତା ଗୋତ୍ରଟା ହଉଛି କୋବ୍ରା, ମାନେ ନାଗସ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ନାଁ ହରେଶ ପଟ୍ଟନାୟକର ପଛଟା କାଟି ହରେଶ କୋବ୍ରା ଆମେରିକା ବାଲା କରିଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆରେ ତମେ ସବୁ ଠିଆ ରହିଲ କାହିଁକି? ଭିତରକୁ ଯାଅ ଯା। ଇଏ ରବି, ରବି ଆଜ୍ଞା, ଆରେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଭିତରକୁ ନେ। ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା, ଦିନ କେଇଟାରେ ଏଠିକାର ଆଦବ କାଇଦା ସବୁ ଜାଣିଯିବେ। ଆପଣ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନିମକ ସାତ ଚରଣ ସବୁ ଠିକ କରିଦେବ। ମୁଁ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝି ଆସେ। बापा, आपण काई सेमन कानी घर रखछ? मते सेमनकर हावा जमा भल लागुनी। से हरेशटा तो गोटे लोप, आ से झियोटा छी 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 घर भीतरटारे एमिति बेसरे बुलुची। तमे हेलो लवर बॉय, वेलकम वेलकम। तमर एठी बसिबार साहस आला केमती? तमको से अधिकार देला की? ମୁଁ